Samna Sinjaba one day academic discourse theme the National Education Policy 2020 implementation and its impact with special reference to Northeastern region and Tanjarkanda Pangkok Sering academic discourse si Lapiriba Paitarage Ya Valteraga Honor Bagi Tanjaru Lojage Haudenaki Mamana the Samna Masih Sinjariba academic discourse sigi concept notes yang mafam damutang patok sege as we are living in an era of information society, the need of the hour is the introduction of a relevant policy as well as the implementation of the high quality education. There are some family beliefs that if we are to follow to recently approved new education policy 2020 in Manipur, we should understand the prospect, challenges and response of the policy. Therefore, it is highly pertinent to examine the feasibility of this new education policy to our society and education system to stand with our own identity in this globalized world. It is necessary to address the people and deliberately organize this education policy for fruitful result. High concept asida desamnang sige academic discourse si concept policy yang pun patok sebane masih makatarapada ngasigi academic discourse sige Harum paling sing yang infamda harum masih hodringi mangon na hamjage nasi ke harum masih moderator ki hambakata Nelson Bigidori Basi mingon hanggat pada Dr. Lamabong Mahendra Singh Chairman and Council of Higher Secondary Education Manipur Kosem ado nasi hawari dua pawa jatha gadori basi da isenba adi khanan na basi rekod tagodori ba reporter mingon hanggat pada Dr. Bisanjit Letongbam, Postdoctoral Fellow, Department of Economics, Manipur University ni, adong nasi resource person ki, hamba kata kami gedori basing nasi matang menang naina, yang aku nembingang tentang kangen jage, bingung yang ahan dah hanggat terpada konjen bang cingden komba, research scholar, Sichuan University, China, topiknya Mother Language and National Education Policy hari besida. Lagi yang berkonsen bang cingden komponen sigi academic discourse sigi resource person ahan boy na selai begini. Ani subada Dr. Resident Sikh Syed Principal dalam Horribi College aduga ojasan nami kita topik na reimagining vocationalization of higher education under National Education Policy. Aduga ahum subada Mingonanga Dr. Cingden Mesna Senior Associate Professor Department of Economics Manipur University. Hari Bozasna nasi academic discourse kita nami kita ba topik na issues and challenges of National Education Policy. Aduga mari subada lebih kita ba resource person Mingonanga Dr. Nawin Sanatomba Assistant Professor Department of Manipur University. Aduga Bozasna nami kita ba topik na language and its important in education hai ba topik kita ojan Dr. Nawin Sanatomba da ibigani juga bangat sebuah resource person ki aku beda dari besi mingon hangat berbeda Madam Thoksong Memsa Devi Principal DB Kids hari bo jasne nasi ki bangat sebuah resource person da ibigani nambi gani juga hari bo Madam sigi topik na pre-primary school education in Manipur and National Education Policy hari bo masda hari Madam Thoksong Memsa Devi na nasi ki thorom masda nasi ki academic discourse da nambi gani discourse sigi ahan ba moderator da ikoina kusin nakro matung da high resource person manga sigi magi legeda ba nga ga minute si 30 minutes nga nabi da maka thamjabane morning session gi ahan resource person na wangam noi koina legeda ba si konjebam cingden komba research scholar Sichuan University China Mother Language and National Education Policy gi matang da morning session gi ahan ba resource person oili gani ani subada Dr. Mingonanga Dr. Nawin Sanatomba Assistant Professor Department of Manipur University aduga ngambi kita ba topik na language and its importance in education hari ba topik asida ani suboy na
Oza nawe Dr. Nawe sana to bada morning session di ahan session sida ngambi gani masih ki matung tara pada ahan ba morning session si luar matung lunch break layer matung da evening session di ahan ba session da wangan lo benda di kita ba so Manipur de samna chinja ba academic discourse in the implementation and its impact with special reference to Northeastern region hai Mandraka na pangko de dona sigi academic discourse sigi moderator reporter resource person की पबाकत लेंसिंग गेदरी बा इकाई की नोटमेटिक चार बा पाइतराना देसान हाइजर मुदन दहरा उरामना लापी बगे नमक कहानी का लेतना आनमर का थर्मसी की मामला लेना अगर कुंडोक चली नसी की moderator reporter resource person की पबाकत लेंसिंग देने बगे नमक का मथम मनाम नाइना कौतुक से बगे नंजा तो लोग सके नसी की moderator की पबाकत लेंसिंग बिगे तबा मिंग वैन हंगतर बदा Dr. Lamapam Mahendra, Chairman Council of Nursing and Education, Manipur Kosim Bumasigi, the Sami Sinjari Academic Discourse Sigi, Moderator की मबाकत लेंसिंग बिने बगे नमक का सिंजलांजर बिगे माइके दिगी नलुक नक ऑप्शन जगे या नसी के academic discourse sigi reporter की मबाकत लेंसिंग बिगे तबा मिंग वैन हंगतर बदा yang Dr. Bisanti Loitong Bang Post Doctoral Fellow Department of Economics Manipur University mengasigi reporter की pembang nangdeng sing dene muska nurut kusinja moderator amadi reporter na pembakat lain bikrab ki matung ngasigi resource person ki pembang nangdeng sing bigi ba ai goza sing mathang manam na namu ko thokcha bagi tanja dorong sege aha madalang sing direksi yang ba mingwan hangketer bat konjeng bang cingden khomba research scholar Sichuan University China bu ngasigi resource person ki pembakat lain sing dene bagi kan namu kusinja Hakatari matang nasi mingwan hangketer ber Dr. Resident Sheikh Principal dalam Horobi College pengasi ki resource person ki pembakat lain sing dene bagi namu ka dorona kusinja Hakatari jabu nasi ahum subada mingwan hangketer ber Dr. Singlen Mesnam Senior Associate Professor Department of Economics Manipur University pengasi ki resource person ki pembakat lain sing dene bagi namu ka dorona kusinja Oja sini misalnya kita kurang sadar bahwa bagi person kalau di mana mereka kemarin evening di kalau nang nang belak ya nang kau kopi ya nang kau ikut macam hari ini. Maka ngasih dokter minggu nangkat serba dokter Nawani Sana Tomba Assistant Professor Department of Manipur University ngasih resource person di pembakar lain dan dengan kenal person dia. Agar cari ojana resource person di pembakar lain mereka memang mengasuh benda kebetulan di Medan dengan angkat terdapat fokusum mensa di principal PP Kids pengasih resource person ki apa kata lain sih bila kita mereka naruna kau sinjai resource person sing na apa lain sih berikut macam maka tarakoi na desana sinjai by academic discourse sih moderator reporter में resource person की पबाकता लेंसिंग बेरी बो दासिंग मेदाम सिंह दा सिंजलांजरी बगी माइके देगी इकाई खनो उत्पगरन उच्चबोइना तंगलो तुगल मंतम बिबिन नबगी तमता सिंबिलांगी बा ऑर्गेनाइजेशन बोकोसे Akan jadi program ini maka satu dari poinnya ngasih sinta lang jadi ba academic discourse sigi
welcome address bibir na bagidamagta mingon hanggatsarabada M. Somerset Luwang, Assistant Secretary General Desambong Sige, Academic Discourse Sige, welcome address taram upagi wanon bibir na bagidamagta nuruna pagsinjari. Ahal maganda sige, thoro masibu sarukla ya bala pedi ba kurimako democratic dance dance of Manipur desam makedi kumuna kai kumna bachari desam ngasi sinduna pangthok chari ba academic discourse on national education policy 2020 implementation and its impact with special reference to northeast region haiba Kamjari Pati Masjid Pangkok Jari Nomogi academic discourse sida Doina Densin Biriba Sigi academic discourse Sigi moderator Kai Kumachari Koja Dr. Namabam Mahendra Singh Chairman Council of Higher Secondary Education Manipur Taram Lokchari Amadi Kai Kumachari Mutanga Sigi academic discourse Sigi Rapporteur की फंफम नाम द लिंक्सिंग बिरिबा गाय कुंडचरी बा डॉक्टर दिशांश पेट्रोंगम पोस्ट डॉक्टरल फेलो डिपार्टमेंट ऑफ एकेडमिक्स मनपुर यूनिवर्सिटी गाय कुंडबगुलो ने नातारामोचरी मतंग ngasiगी एकेडमिक डिस्कोर्स सिगी रिसोर्स पर्सन ओना लिंक्सिंग बिरिबा सिंग तुइमोय हंगचर बदा पंजेंबम सिंगलेम कोंबा रिसर्च स्कॉलर सिसवान यूनिवर्सिटी चाइना मतंग डॉक्टर Rahis Judin Sheikh, Principal, Lilong Hori College. Matangda Dr. Chingen Maisna, Senior Associate Professor, Department of Economics, Manipur University. Matangda Dr. Naurin Sanatomba, Assistant Professor, Department of Manipuri, Manipur University. Matangda Toksong Mensa Devi, Principal, BP Kids, Haribang Sigi, Academic Discourse Sigi, Resource Personal Links in Diliba, Kajong Yonika Kunacharaba, Wazasingo. Taramukchari amadi thabak phongdokchari lunena pangthokchari ba academic discourse sigi koi performance suru yabina bagi damakta toman ba resing mayam bagi koi principal sing oja sing lunena lapili ba kudimako taramukchari amadi ngasigi forum sibu miyam da thangna bagi damakta choba thudang bagi ba print on the electronic media gesi announcing lunena koi hai ba forum sibu video coverage to video sing khudimako sinjalang jiba democratic students alliance of Manipur gi makai digi taramuk chari ha ba performance thens thamjaraga taramuk ko waram tam se thens jari kuno ko muje Secretary Agiamba Members Somerset Luwang Assistant Secretary General Desama taramuk ko wal bibin bagi tamatang si maka tata poina academic discourse sigi Nunggiba nasi pangkuk di baik dalam diskusi segi background nama keynote address bibir nama kita makta nuruna kau sinjari lagi amba Longjam Robin Secretary Education and Academic Affairs Desambu keynote address bibir nama kita nuruna kau sinjari nasi November ki ay tarago bundoy muda sida Democratic Students Alliance of Manipur Desamna Sinjaduna koi National Education Policy 2020 implementation and impact with special reference to Northern region haiba masida koi nasi pangkok sai academic discourse sige nunggi bawalo sinjage kami bersedia sige Julai ki kunggama panda India Honorable Prime Minister na National Education Policy Sanai hai na lauto kiba masina India education ki kangmonda asauba uwanba ahung amadi pro dagari masina policy sina India ki awang ko lamda masomda mai masin tamki kangmonda tambi tapi bagi mau teaching learning process ta kari honghalakani karamba mawongda honganigani policy sida yawi ba kana bising aduna karibuna yamung nagani amadi aikogi na saktam cultural identities da karama maike da puba yabage hai bising adu mamutan nena puba musang aduga policy implementation
tꯧba haibasisu taraiba amadi oirodori fazaba policy kaya lebasu implementation taudrabadi kangga thangni hauji information society gi rasida anouba thaki matik mayai leiba mahimasin tamaki kangon ama higher quality education lehudrabadi ekoi miga mimana Seminong gilan may kaba sinja kilan saktam mangsi apna singba amadi ate lakiba challenges khudingma ase ekoina gi miyam asna sunaba ekoi loksing puthokna response pi hokrabadi gi masak gi thongna koi hingba ngamloi Munci gani hena marai sai sarkani education gi pandam di miyamu anoba wakal sing puthokhlakpa anoba technology da koi khuloi na sinaba hainba angan pokpada sibagi sang hanba masioi ba sinjak saba amadi sinjak ngarang kaina hanba angan singi masama uphan thamba miyamu kunai di thotang lawan ba lengang onda kangun sumna sabi hamba haibising quality education for all haibisida maleng ni lebak singi miyeng thangnai quality education gi maruoina masak ta ko ba mong sing asi teaching learning process amadi outcome ani asna ni pi haibe education haibisi mioi gi ngapong Quality education dagi self discipline lakani masina kunai di mapanggal happy community development di dalam ni amadi kumang tapsun dan yasin amadi dalam masih dalam asoba challenges kaya baik benar basu masih dagi angak papanggaba kudung sab kaya lobang beri UNESCO di matung inadi sahi sigi kumatu suba sahi sa asida quality education haiba si yumbi mapong mari haibadi khangnana batamba learning to know thabakta ongkong na batamba learning to do unna himina batamba learning to live together tamsin batamba learning to be UN ke sustainable development goal phangnaba aikhoi ge leba asina personal value, community value, amadi universal values khangnaba quality education mathau tai masigi dama value of self knowledge self esteem aduga self actualization work ethic humanities equity justice cooperation tolerance non violence sangal kadabani hai masigi sumathata akhoi tungidama education asida sosoi sodna skill development yahunduna afawa wakan khanba thabak subagi sauthok jaba dignity of labor lehen busang masigama vocational education amadi skill training asisu quality education gi masal ama oye kaya sinasi yawba education gi policy ama hanadagi honga mathu ta lakhi amurum damu yemba yabadi NEP gi matung inna mama lona mahi tamhunbagi wakham yawi amadi manipur dadi english haiba haibisina lai haibani khanari english hainana ba private school da tamna bagi so maram amusu oidi haina lobe 2018 की एसओ रिपोर्ट की मथुंग इन्ना मणिपुर की महिलाएं अंगांग सादा 70.4% दी प्राइवेट स्कूल तमी इंडिया पुंबगी सांसद का प्राइवेट स्कूल दा तमसी सुनतगी 31% नोंतनी per capita income लिसिंग हुंफुरों तमा कोइबा मणिपुर की मियामना education da thadariba sel asi mahiboi amagi sangsetta
ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯅꯤꯐꯨꯗꯒꯤꯅ ꯂꯥꯛ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯊꯥꯗꯔꯤ ꯃꯁꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡ ꯊꯣꯛꯆꯜꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯤꯗ ꯑꯦꯗꯃꯤꯁꯟꯁꯨ ꯇꯧꯔꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯨ ꯂꯦꯝꯅ ꯄꯤꯔꯕ ꯆꯥꯛꯁꯨ ꯂꯦꯝꯅ ꯄꯤꯖꯔꯕ ꯑꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯇꯝꯗꯦ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯊꯥꯖꯕ ꯊꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯁꯛ ꯑꯃꯅ ꯐꯥꯎꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯍꯩ ꯃꯁꯤꯡ ꯇꯝꯕꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ 2020ꯒꯤ ꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯒꯗꯕꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯁꯤꯡ ꯂꯩꯅꯍꯧꯗꯨꯅ ꯃꯍꯩ ꯆꯥꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯉꯥꯏꯔꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝꯅꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯂꯝꯗꯝꯗ ꯀꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯨꯁꯟꯅꯒꯗꯕ ꯐꯤꯖꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯟ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯣꯡꯂꯛꯂꯤꯕ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯌꯥꯑꯣꯡ ꯈꯣꯡꯖꯦꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯛꯇꯝ ꯉꯥꯛꯅ ꯍꯤꯡꯍꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯄꯣꯔꯝ ꯄꯣꯃꯤꯠ ꯈꯪꯅ ꯀꯥꯡꯍꯧꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯦꯀꯥꯗꯦꯃꯤꯛ ꯗꯤꯁꯀꯣꯔꯁ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯟꯖꯕꯅꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯧꯖꯔꯒ ꯗꯦꯁꯥꯝꯅ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤꯗꯒꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯇꯥꯟꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯦꯇꯦꯗ ꯇꯤꯆꯔꯁ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯀꯣꯂꯦꯖ 5ꯗ ꯆꯠꯅꯍꯟꯅꯕ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯨꯞ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯈꯤꯕ ꯃꯁꯤꯃꯛ ꯊꯥꯒꯠꯆꯅꯤꯡꯏ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯆꯍꯤ 2020 ꯑꯁꯤꯗ ꯗꯦꯁꯥꯝꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯈꯟꯅꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟ 3 ꯇꯥꯟꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕꯅꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ IDEP ꯃꯁꯤꯃꯗꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯇꯥꯕꯤꯔꯦ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯑꯦꯛ 1979 ꯑꯁꯤ ꯑꯦꯃꯦꯟ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯄꯨ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯁꯀ꯭ꯔꯤꯞ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟꯗ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯄꯥꯝꯕꯩ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯊꯤꯡꯅꯅꯕ ꯑꯈꯟꯅꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯦꯅꯥꯜ ꯂꯣ ꯂꯩꯍꯜꯂꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯄꯨ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯁꯀ꯭ꯔꯤꯞ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯦꯅꯥꯜ ꯂꯣ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯊꯕꯛꯇ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯅꯕ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯏꯔꯣꯏꯅꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯦꯟꯗꯦꯃꯤꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯗ ꯃꯍꯩ ꯇꯝꯕ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯅꯦꯝꯃꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯤꯑꯦꯝ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ MSc BSc BCom ꯑꯃꯗꯤ PG ꯇꯝꯅꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯀꯣꯔꯁꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯇꯝꯕꯗ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯏꯟꯇꯦꯛꯁꯤ ꯗꯕꯜ ꯇꯥꯏꯝꯁ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯁ꯭ꯄꯦꯁ ꯇꯥꯏꯝ ꯃꯦꯟ ꯄꯥꯋꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯦꯅꯦꯖ ꯇꯧꯅꯕ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯁꯤ ꯑꯅꯤ ꯑꯁꯤꯅ ordinance ama chanhanbiyu natrabadi mahiloi kaya laik tamba phangdabagi koi aruba phiyomda leire haibasiga iroinana ngasigi kino KDS utang sida tension jege Secretary amba Longtam Robin Secretary Education and Academic Affairs Desambu ngasi academic discourse gi makha chathar pasdi discussion laigani do discussion asi hodinge mamoi na aron paring sing organize gi mafam dagi mutang laptop sege morning session da resource person lina wamang bigani resource person ani si ahanda Konjembang mingan hanggat pada Konjembang Cingnan Komba research scholar Sichuan University China na ngasigi resource person gi ahan pada wamang bigani juga ani subada mingan hanggat pada Dr. Nawlen Sanatomba assistant professor Department of Manipuri University na ngasigi morning session ngasigi ani suba resource person ko bigani aduga morning session nasi loyal matung lunch break ama lagi matung da evening session da resource person ahumna wamang bigani resource person ahum badati ahan bada mingan hanggat pada Dr. Rahajalin Said principal Lilong Harbi College aduga ani subada mingan hanggat pada Thokchong Madam Thokchong Memsa Devi principal pre-primary teachers training center dan ngasih ani subar resource person gi wamang bigani aduga ahum subada mingan hanggat pada Dr. Cingden Besnam senior associate professor Department of Economics Mayup University na ngasigi academic discourse sigi ahum subu wamang bigani haiba academic discourse sigi
Moderator na Mingon Hanggat Sir Dr. Lamapop Mahendra, Chairman, Council of Higher Secondary Education Manipur na ngasi academic discourse sige. Moderator, waibigan niyo tuga resource person among na minute kuntra. Koi wang ambil nubagi dalam ta organizer ki site ki tapi dei aduga ngasi discourse luar matunda concluding remark ta Desangi Secretary General desang tindamyan bana concluding remark pi kita bana malam orakan da nota bina kita mutasu ningsing dari. Maka tarapa session si moderator Wajah Memang Hanggat Dr. Lamapop Mahendra, Chairman, Council of Higher Secondary Education Manipur da question is Kaya kunazari ba maruina resource persons and respected invitees and the eminent scholars and the social workers and above all Kuigi Sai Chusing Desangi President, Secretary, and then Thawai Hakchang Yauna Manipur da sustainable of education na Purapang Manan Vidamata Yam na Maram Saba Matam Saba Simbastis da then academic discourse Amaka Simbi Lambi Basel. It is really fortunate, fortunate not only for the career of the students, and it is some kind of academic guidance that this organization is going to propose and emphasize even to the level of the government. Hariba, Sipura Pada Choba Tangan, Lobi Gadoriba, Desangi Chai Singh, I wish a great success to your venture for the certain changes. I hope you can bring a difference to this kind of discourse, for which I myself, being a member of the academic community, I feel very much grateful to you. And Loinana, Masi Lengira print and electronic media ki and without their participation in such kinds of very, very valuable occasion, ideas and the thoughts, and what should I say, the food for thought that's going to be given by our respected resource persons, I'm quite confident that these ideas and thoughts will definitely designate to the nooks and the corners of the state. I will say, like Bini Bapunamaku, can Kunacha Chari, Lodana, I know what I'm saying, Nasiki, Cindy River, National Education Policy 2020, implementation and its impact with special reference to Northeast India. However, the solution is that Makoina concept not a theory, concept not see, Aina Pato, Chadrakasu, La Piri Makudimakasu, Libiram Thursday, Aquina Matamsiamna, Manan Jadanaba. I could get taxed some Haujanaba, I gave Kakunazaraba. Masih resource person yang lebih baik ba, ayo di malu ambil ina apa sih kita research scholar, si Conjunction, Singland Komba, Sichuan University, China. His topic is on mother tongue and NEP, and he will deliver his paper and presentation. And this particular topic is from the key areas of the national education policy. The number 3rd policy of the national education policy. And let us hope his presence and his deliberation will be very much benefited to ourselves and the state of Manipur and the students and parents at large.
Let's listen to him. Thank you very much. Now I welcome Konjenbang Tinglen Komba, Research Scholar, Sichuan University, China. Thank you very much. Yang benar-benar jadi, nasi dasar mesin adalah National Education Policy 2020 yang ini adalah sendiri juga academic discourse ada tadi, sebenarnya bagi orang masih dah model tadi kumang yang sendiri juga, menjadi Dr. Mahbub Mendersing, Chairman, Council of Higher Secondary Education Manipur, Wenana, yang sendiri juga tentang masih baru menggunakan kayak menjadi first person sih, ini untuk juga sudah manda yang sendiri juga tentang masih mengenai now by Punama, Lena, Sigitor, Sibu, Progress for Lula, Piva, and I cannot know to answer, I cannot go in a book on day. Minute Kunchani, Minute Kuntazan Monday, okay, young Canada, National Education Policy, young complex about in the argument is the 21st century world is fighting over the Matogi education policy and must young complex about. Right? Kalau subcontinent level asing magi tunggi kunci tunggi magi free tunggi lambi sejak berapa? Coba macam kita baru makhluk polisi, aman ni masih yang kompleks. Aduh masih ayah masih sekarang kita dalam diskurs kita ni na. Hamzah kita ni buat topik jangan sepuluh topik masih yang spesifik berbagai dari NAP lagi mayon masih kita mayon macam tu. Masih tu na. Kanada bahwa ni ada orang yang betul, aman ni happy. Tapi kalau kau masih kau berdiri hona, part itu ning tempat lepas section berdiri hona, even ning tempat ni mang dia kau na masih di malu masih di kang tu, so ignore terlalu untuk. Jadi masih NAP lah, kau saja NAP short amu ini sudah menjawab sebab bagi imam pun masih tambah hari betul, imam pun masih tambah hari masih yang spesifik pun sudah dekat. Tamzege, the same way is one university that Chinese language that research of the learning. The Mashidism power ba, I know Makanayam, Sana, Tanzania, Pandram, and Allegation to Mashidai, the fighting culture say, Mogi, Awa building, as a Balambi, doing Basamati. I make culture say Mogi, Kitten Garden, or University of Marodon, the Sidenical Congress of Vita. I don't know any issue of my academic, Shuman Kanda Matanga, Imam Imam. Masih ada yang bukan strike tu. Ada masih di emosi kau jadi wakil hari tadi experience tu masih dari ini kalau 20 sih sana berapa ada kali lagi masih orang lagi tu mereka itu ya mesti hari ini. Kau imal pun di kau indah lagi berteman-teman berteman sih macam sih. Kalau ada lagi ya lagi hari ini surapa macam jadi. Aku memang kangen education policy harus ada yang education rewards. Education is yang masih tu yang kompleks tu, fighting baru itu macam kita tahu education harus. Tapi di kau ni kangen education siapa nak lepas education jangan sohat pun nak harus yang pun kangen itu na. Awak ceng na India ada pergi university education harus ada. Ini pun kini maksud mai tambah kangen pergi itu campaign nama karsakan nama leisure resource, leisure labor, kata rakan itu education je film kalau nak bukan lagi. Jadi masih nak lepas apa? Semua pada maju ke lepas sehingga cang tanah pada lanjut tanah pada meang jadi itu untuk lepas apa kan berarti membuat lepas ini nak bukan macam education yang baru. Berarti kalau kita nak hari macam dah lepas macam apa sih lepas itu lebih meang bagi citizen sehingga maju empower orang itu dah. Maka ini contribution itu nama nation itu leisure contribution tahu macam itu nama lepas tempat lepas pada kedua masih 1950 itu ada India kan senang sama ni senang sini tambah lepas anda umur sini senang siapa macam tu di sehingga mudi Jerman Mao Zedong masih waktu sekarang ni. Ada nama ni yang ada pandang saya kita juga ada senang tu ni pun kita masih juga tu education tu people. Ada mana macam tu kali education tu quite a bit education tu people pun ada masih ada apa tu quite a bit proses kaya macam tu mana analyze tu macam tu. Mana macam tu power saya Modi Chinese makes in the power. China kan Chinese makes seperti Manipur industri atau macam ni, Ismail alphabet writing system, macam ideographic dan word pun ini main dari sana.
mayek tam da yam du ha ta mayek si du ra bani na my education da my phangum to ko di NEP gi my nota ha optimal learning ha ta high quality education sin si phangum da ni ha ni mo gi perception nam le adu masi ko mana ba kamai to he 1950 ke dai da China ki national policy mo na masi ki character based system ko ki character ki masi writing system ne to si ko ki alphabet writing system change ho si mo kan honor 1950s writing itu 50s writing semua na say tara na 10 years mo matang sai ko mo singam de ko ko si meeting 2006 writing na ko ni 20 they ta ta so meeting kan ko na de na ko si mai ko si picture we bang yang tien ba pe ko lam de China ko ko history le ba ko le ba so di mai si sin no ko na so ba ko mo ba ta adu masi ta la si da Dalam setiap macam itu, mungkin China ini men China ini kan seru mau berubah bah, kita mesti Taiwan, bah, ini Hong Kong, mesti mana, kami itu hari ini 10 years kemudian kita mesti ada duration kita short period ada economic education yang makin tinggi sekali. Ada lagi mesti China sendiri realize oleh, kau nak sagi education dah kau nak banyak sih nama orang kau education swasta ini, China sendiri yang swasta ini sih lalu medan sendiri, mesti di education dah kau yang kau yang tak boleh, realize orang tu nak sagi 거기 alphabet writing system 공원은 많이 보이시죠. 또 기도 보죠. 지금 전에가 거기 많이 character 기본 이모세 시스템 보는 전에 대시다가 나중에 미시나 맞다부터 education 시 피는 거나 미양 educate 또 거나 미양 knowledge important 거나 보다 finally 머루스 imagine knowledge 가만히 그냥 라인 미양도 피게 되게 할 수 있는 머루스. 또 마시다 거기 Chinese history, Chinese culture, Chinese philosophy 저거 서로는 Chinese make 시파하고는 뭐세 또 제가 말이 나오고 Ada di mesti education apa nombor mesti yang nombor lain. Jadi kalau kita lakukan ini apa na? Jadi kumpulnya ni kamu tu dapat apa education dah English don nombor ya, si foreign language na, kau education di medical system nombor besar. Mesti lagi ada tim semua itu ada. Kalau nasi Myanmar mana orang ni, pergi India ke beberapa university Myanmar, di Malaysia juga beberapa university mana Jerman dengan Chinese. Tu mesti juga pergi mana orang like kamu dah. Masih sok marah mana? Macam di migi marah lama master tu wife silai lagi. Kau ni nasi lagi tu hello Myanmar. Kau di biro ke BPI, di education sebagai innovation BPI di BPI buat like hari buat sama yang mana? Kau di English tu semua lain kau giwan. Masih kita nggak sih jangan mana dapat kan waktu sebagai orang tahu pernah itu sahaja yang sih. Aduh masih nggak mau terus sing jadi kau kayak apa dah? Kau di marah dah harus kau sing terpanggil mana terbawa. Kalau kau Myanmar semua ada punya cara. Aduh macam apa ini? Apa kat tanggung jawab mana? Apa ini society? Kalau kita apa society yang tunggu change tu, yang tunggu change. Kalau kita apa ini bagi kunci yang tiada ada, yang tiada bagai ini tiada ini macam sebenarnya tapi ada yang apa? Aduh ke, ni bagi kunci dah. Kalau education yang lalu baru kita harus education sih katanya ni kunci dah betul. Education sih wang ada yang bandar biar, sentan biar, lepas family di society kita macam tu biar. Education dah tahu sana berkona pada sih nomor tuan film yang ada English tu biar. Hai bising sih kemarin tu kita berkona migi maruda English na. Bagi medium ni sesuatu boleh lah. English tu sendiri ni aja. English tu kami bagi like tu history biar, physics biar, chemistry biar, moral science biar, geography biar, economics biar. Macam mana kita ini subjek macam tam dengan macam tam na ba English tu sendiri ni pun macam yang mana. Angam dia orang kaya. Aduna Angang sih kerja kerja aku kau ni primary education deh harus masih English ni yang simpan orang ini dari school di homework ni kerja yang setengah tu pelang dari ini macam tu apa tu macam saya pun sambil ini kerja yang saya punya pergi lagi wang tai extra curriculum activities untuk macam sondre punya macam tu so yang saya pergi sana pun yang excellent mission academic itu sekolah mana masih kerja yang ada pergi Lain semua kami bermisi seperti mari sport di mari potensial jauh tu nanti. Jadi education ni ada dulu kita di parents ni lagi sana pada mari ada teman-teman film mari sport tu bagi mari. Lalu tu extra pergi extra tu orang tu iwan masa tu nak kau nak perlu cari pun di sekolah tu macam ni di sekolah tu maka di not only in classroom education tapi juga teman-teman activities memang tahun lagi waktu pada tu masih pada mesti kau nak iman pun terkait jadi masih ada mungkin polisi yang sudah masih implement tak coba job yang dengan kalau masih pergi medam sudah sendiri kau pergi PP kids kita ada, tu masih ada semua sing cium dah.
class 1 की textbook से सीधे ले English की word में हम जे मशीन ची में तब 10,000 दिन में around 8,000 words I say class 1 is 8,000 तब में ये मना ये मत 8,000 word तब मैं से इस कोर्स I say जना से तरह हमने लाइक हम यूज़ Chinese words maximum 10,000 words by the way अजो चीज़ पर कुछ लगा नहीं कोई हम क्यों इसने में हमारे एक्टिव प्रोग्राम है 7,800 अदुगा लोन अमा तम सु word 8,000 है याम कोई ने पिछले की अमेरिका की फाइव फॉर यूनिवर्सिटी में हम फाइव कोई एजुकेशन में फाइव वांगा कोई डिग्री में परस्यू तो बे तो में PhD डिग्री से परस्यू तो बे है बता सु मी हम जब मतलब तार से 8,000 वर्ड तो ने इंग्लिश 8,000 वर्ड खंग तार के दी अमेरिका की फाइव फॉर यूनिवर्सिटी में फाइव वांगा में ये था PhD डिग्री से परस्यू तो बे है बदी लोन में कोई वोकैबुलरी से ने फाइव की यूज से तम बदे हम दूर से बता तो मसे कोई ना अंगांग की स्कूल में दा माइनर 1,000 सिंग से निपान की लाइक मिशन अदे मा खंग को ते गेम दा स्कूल दा ग्रामर कोई एग्जाम दे की बमाई को सुनो खंग में के बंगांग से नाइट को ने जितो को सुमाई तो राका मा ई वे वन अदे मशीन को माइट को है वो अको की नसाई NLP ले पायन पल ले क्रिटिकल थिंकिंग का है क्रिएटिविटी का है मशीन सोए वरन के नो कोई वखल खन में है बिसिगा कोई चिंपा को है अनि सी यमौ ने तो जब मैं मैंने कोई माले में खाओ साइंटिस्ट की हाई लेवल बर्स्टाइन जो मंगाली फंक्शन से क्या है स्पिरिचुअलाइज से क्या माका माखंग दिए मैं मंगा एक कई माने सुनिया नो पावर रिलेट में वो साइंटिस्ट की खंग दिए जो मतलब माने हम सब में को once like the quote you said आई सिंपैथी आई मतलब मेमोराइज करते हैं आई बदी निंचन बारे में सिगा वखल खंग का जन समझते तो कोई ना कोई एजुकेशन से एक और देखिए होना कोई ना मिगी मालूम द तम ने के दोगे कोई लोन तम ने सिंपैथी का जगह में वही में हम निंचन बान जन हाई बा लाव हाई की बा कुछ लोन तम ने काने है मास अन्य कोई है का बदा एजुकेशन से है का बदी होना कोई वखल खंग के कोई सिंपैथी कोई तम के कोई अंगांग से दायता तो नो द मसा की सारी वखल खल लगा तो थोड़ा का क्रिएटिविटी मैं आपसे लोन मक मांगन की फायदा है तो नसे कोई फ्रेंड लैंग्वेज दा कोई एजुकेशन से है का कोई ना यूनिवर्सिटी को था तो उसे मसी कोई एजुकेशन से की मागी कोई चुंगत मागी मायोन कोई तीन साल है तो जमा नहीं था जो वजि कोई NLP की मागी गाइडिंग प्रिंसिपल में हम पहले गाइडिंग प्रिंसिपल में हमने लोग दा मैंने थंदरी बा कोई क्रिटिकल थिंकिंग सिंगल क्रिएटिविटी से जो कोई मालूम द लाइक मशीन में लेने का थंजवद नहीं था अदु NLP की कोई लाइक थीबा में है का कोई हेक खबदी को ना बात तो फिल्म में आने मागी पांडम तो 30 तो 40 तो बा ngang लो तो खाने से मैं आपसे बाले दुगा जब 30 जन 40 द मागी टाइम लिमिट में बाउंस सेट कर का मदि मिलुम द कोई किरण गार्डन यूनिवर्सिटी को से कोई माई नो लाइक तो तम न कोना के दम है ना याम स्ट्रांगली दु वही में पनबदी नमदे तब तो मागी एज अ होल मतलब सी काम द मसिकिंग टेंशन नमदि मसिकी कोई NLP की मागी टापिंग कमिटी है मसिकी कोई आर्किटेक्ट में मसीन में भी चांद टाइम का तो ना जिससे कोई स्कूल एजुकेशन द क्लास 8 प्रॉपर्टी लिस्ट मागी कोई मागी मरोन देता लोकल लैंग्वेज और मॉडल लैंग्वेज है डायरेक्शन दे नंदी इंडिया से लोन याम बा मैं याम मोय कुन की मतम की माई मॉडल लैंग्वेज की बसे एट द सेम टाइम याम तुम की बदी ngam तो सुया है मधु फेस मैनर द प्रायोरिटी बेसिस द शेड्यूल चंद लोन हां में खंद में तंग तो कोई है तो की अवा को की मॉडल लैंग्वेज तंग मदबनी है ना हाई के कोन से तो मस मपुमनी कांदा इमालोंदा लाइक तमना की मागी पेने जाय मानम दमर सुम ले ने कल होजिक से खबर द के जम यामना ngang कांदा खल नै सिन सुम ngang बता kan rang पे कदि याम नुआय तो पावर होजिक से के ngang क्लास 8 फाउजी को मागी कोई लोकल लैंग्वेज मॉडल लैंग्वेज तमरनी हाइबस की NLP यावजर ले हे क्लास 9 का kan को तो हाइबस की जिंगना भाई 9 का इंग्लिश तो दा जाय जुम इंग्लिश इमालोंदा होगा 9 डिग्री तो गिव ले यहाँ की मदुरी नुआई तो हम पावे थे तो मसी सही क्लास 8 स्टैंडर्ड को हाइबस की हम शानी में तो सिगी मनुंगा कोई गवर्नमेंट स्कूल अनो बादुन NLP की मसी मतलब अपडेट तो राइडर है एक को बुदी कोई संदर्भ के केजी लेकिन आपको यूनिवर्सिटी को लेकर कोई मागी मरोन द हाइबी याइगे कोई लोकल लैंग्वेज द मॉडर्न लैंग्वेज द तमनु की मागी आसाम में माली अदे मसी एकदम तो जोना मसी कोई दा निहनबा तो के निकल जो कोई लेरिबा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की गवर्नमेंट की हाइवे की लुक सिंगना मसी की मेंटल प्रिपरेशन ऑफ सिस्टम साउंड चेंज में से मैं दे कोई दा उतले से इंग्लिश है तो दी
English say the days me or the wise educated for the body wakalam politics, see Masiki, wakals are quite true labor, quite culture, young deeply avoid the inventor later. The Mashi body education ski young India Puntinger, India working on Puntinger with the Kakaman header. So they say wakal the Tanaka. Saya kira aku culture way, kalau ini semua saya India pun begini culture way, ini masih kamu agak tu pun nanti, masih culture way, culture sih teman-teman scholars memang lagi on different way define terus ada sih Tanzania ini di, aku ni tahu itu nama di baca di mana saya mau lihat culture di mana tu ni tahu mana tu ni, yang masih culture sih mana kan yang deep lagi, hai mesti mana tu ni na, I want the culture lagi salah sih dia memang masih ni pada influencer, kalau macam yang deep lagi culture itu agak di I can hang it to next generation of transport. Michael English pun saya cakap ya sebenarnya bila English kayak tadi, ya orang tu like orang tu bakalan ada. Masih sebelum ni macam apa yang ada. Yang saya cakap lagi bah Amerika ada like English tu pasal kayak ada sini pan nanti ya sih. Aduh kayak gimana main lagi. Economics tu biar, physics tu biar, mathematics tu biar. Teman-teman bos subject sini saya yang university college tu dah nanti research paper mau publish tu kayak ada. Masih kita orang intensive course na loan si gusto man daw yan eh. Jadi loan ay kana kasi ay foreign language ay jaba mo yung loan ay hindi kani. Hindi masimang na ay kani na masimang na pagi like tang na pagi magi medyo sa English na shingi siya. Ato foreign language shingi si kutani silikat tani ng mga bagay. Loan si foreign language ni English so hindi ko mali yung sa uso loan si kanina na pagi professional yung yung foreign language ang bagay suka ito daw ay na basic ay knowledge ang magadaw di ba masigi kaya sih pagi medium of section sih pagi no, imam no, yang paling penting. Pada textbook semesti kalau ni nak pagi textbook pagi kaya maksud ini bila sudah mau pagi analysis of translation and interpretation di single link hati nak pagi loan amadi amada malam itu pada bah lain yang classical lain yang semesti lain tak satu problem ni yang itu ni saya pagi hekau pagi hoga tunda Nunggu mau pergi India itu sistem macam macam mana language sistem lagi aduh kita asal ni yang mesti ni bisa jauh ni tanda itu. Dan masih kau yang harus higher education itu dah yang kesu kau yang harus yang wala sih kau yang harus tanda. Saya ni ini bisa jauh sebab multidisciplinary high bah warna dia baik. Jadi mesti ni physics tambah physics tambah apa arts tambah arts tu ada art science yang management yang segala pun knowledge ni sih dia ada dia lebih multidisciplinary di knowledge jauh betul bahasa itu untuk kita naik dalam apa ni. Dan masih kita tanya saya itu, ayah PhD dari universiti sih belum melalui itu. Kau nak PhD di mana coursework saja. Pergi, aku saya tak yang ini. Pergi doktor, engineer, mathematics mula pergi mana ini yang terbaik ada. Semua yang pergi Western philosophy tam dia jadi. Ada di engineering yang sering untuk dia terbaik ada. Medical itu semua itu na science itu biar, arts itu biar, commerce itu biar, every subject itu mesti saya magi. Kalau kita nak course work itu pergi Hindu Western philosophy itu untuk dia. Kita mana pergi itu human civilization ni nak boleh orang ngasih faham dah like talk juga pergi philosopher thinker. Kita mana Plato lagi orang ngasih faham kita ngomong suski logi hari dah like faham lain yang kemudian yang classical lain yang macam sih higher education ni macam kamu dia mencari dua paradigm yang mereka concept. Kita mana materialistic dia evolutionistic dah Charles Darwin ni bah, the materialistic dah Marx na Engels ni bah, lagi pergi liberalistic pergi John Stuart Mill ni bah lain yang kamu like yang macam. Lagi idealistic pergi Kant ni bah like classical lain yang macam. Mui education, higher education, kamu mui tadi masih yang semua bawa kan, school ni different school of thoughts yang boleh bawa kan, kau boleh saya di sini mungkin dia contribute human selection history ke sabun dari itu classical lain yang boleh bawa kan. Aduh paru yang betul dah yang PhD thesis ki title si select orang betul saya handle creativity, jadi dia pergi new thinking harus sih macam pangan ni harus pangan dia deh. Aduh tahu sih lah sih macam dia mau jangan di mau di high level ni yang saya kau Maskey yang juga saya di Darwin di Kant di Engels di Leibler lain yang sih mau dua lah kan sih. Aduh nak akan punya dah ini apa yang ini lain mengapa ni? Ayat kita mana ni John Stuart Mill jalur on liberal have like tu English ni tu ni lang ni mana apa? Betul macam siapa yang mana? Aduh ayat PhD di TV macam tu quality tu kena deh. Dan di mana like jamba video like berapa video di quality tu kena betul. Masih kau research scholar satu dua orang, profesor bagus semangat.
ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯦꯟ ꯌꯦꯡꯅꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯟ ꯁꯕꯖꯦꯛꯇꯨꯗ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯀꯅꯣꯃꯤꯛꯁꯀꯤ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯂꯩꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯀꯅꯣꯃꯤꯛꯁꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯊꯥꯛꯁꯤꯗ ꯈꯦꯠꯅꯕꯅꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏ ꯃꯔꯣꯟꯗ ꯄꯥꯕꯅꯤꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯆꯥꯝꯃ ꯄꯥꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯃꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯆꯥꯝꯃ ꯃꯥ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ 1000 ꯄꯥꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯛ ꯖꯔꯅꯦꯜꯗ ꯄꯦꯄꯔ 200 ꯄꯥꯏꯉꯩ ꯃꯥꯗꯤ 500 ꯄꯥꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯏꯟ ꯁꯦꯠꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯈꯦꯠꯅꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯈꯦꯠꯅꯕꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯜꯇꯤꯗꯤꯁꯤꯄ꯭ꯂꯤꯅꯔꯤꯁꯇꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯕꯖꯦꯛꯇꯨ ꯁꯦꯟꯅ ꯉꯝꯗꯦꯕ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯩ ꯂꯤꯡꯒ꯭ꯋꯤꯁꯇꯤꯛ ꯂꯤꯡꯒ꯭ꯋꯤꯁꯇꯤꯛꯁꯤꯗ ꯗꯤꯐꯔꯦꯟట్ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯁꯦꯟꯅꯕꯗ ꯋꯥꯏꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯕꯦꯛꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯤꯂꯣꯁꯣꯐꯤꯀꯦꯜ ꯕꯦꯛꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯁꯨ ꯂꯩ ꯐꯕ ꯐꯤꯂꯣꯁꯣꯐꯔꯁꯤꯡ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯗ ꯈꯪꯅꯕꯗ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯉꯩꯗ ꯃꯇꯝ ꯆꯪꯉꯦꯗ ꯀꯔꯥꯏꯋꯥꯏꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯗꯤꯁꯤꯄ꯭ꯂꯤꯟꯒꯤ ꯄꯥꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯋꯥꯍꯪ ꯍꯪꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯌꯔ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟꯗꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯥꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯥꯂꯣꯟꯗ ꯇꯝꯕꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯏꯃꯥꯂꯣꯟꯗ ꯇꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇꯦꯛꯁ ꯕꯨꯛꯁ ꯔꯤꯗꯤꯡ ꯃꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯝꯕ ꯃꯁꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯊꯝꯅꯕ NEP-ꯁꯤꯁꯨ ꯃꯩ ꯁꯦꯡꯅ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ NEP-ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯜꯂꯤꯕ ꯀꯟꯁꯔꯟ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯥꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 5 ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯐꯥꯎꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯔꯣꯜꯃꯦꯟ ꯔꯦꯁꯤꯌꯣꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯋꯥꯡꯉꯝꯃꯤꯅ ꯃꯣꯔ ꯗꯦꯟ 90% ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 8 9 ꯌꯧꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ 11 12 ꯌꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯣꯞ ꯑꯥꯎꯠ ꯔꯦꯁꯤꯌꯣ ꯖꯔ ꯋꯥꯡꯈꯠꯇꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯟꯔꯣꯜꯃꯦꯟ ꯔꯦꯁꯤꯌꯣꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯍꯟꯊꯔꯛꯑꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯄꯟꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯐꯥꯎꯖꯕ ꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯃꯥꯂꯣꯟ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯗꯕꯒꯤꯅꯦ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 1ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯇꯝꯕꯗ ꯆꯤꯟꯐꯥ ꯄꯨꯔꯁꯨ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯨꯕ ꯑꯦ ꯍꯥꯞꯀꯨꯝꯕ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯣꯟ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯈꯥꯗꯅ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯕꯨ ꯆꯤꯟꯐꯥꯁꯨ ꯄꯨꯕ ꯌꯥꯔꯤꯉꯩ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯩꯔꯦꯡ ꯑꯃ ꯆꯤꯟꯐꯥ ꯄꯨꯔꯒ ꯏꯕ ꯌꯥꯔꯤꯉꯩꯗꯗꯤ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯕ ꯁꯨꯝ ꯂꯥꯏꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯋꯥꯡꯈꯠꯂꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯍꯩꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯗ ꯐꯥꯎꯔꯤꯕ ꯋꯥꯈꯜꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯑꯆꯧꯕ ꯕꯔꯗꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯂꯣꯟꯗ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯕꯦꯛꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯂꯩꯕ ꯄꯦꯔꯦꯟꯅ ꯀꯩ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯑꯗꯨ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯐꯕ ꯇꯝꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯈꯔꯅ ꯑꯗꯨ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯔꯣꯟꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯉꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯞꯇꯤꯃꯦꯜ ꯂꯥꯏꯟꯗ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯥ ꯃꯊꯟ ꯇꯜꯂꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕ ꯇꯣꯛꯅꯤꯡꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯅꯦ ꯇꯁꯦꯡꯕꯒꯤꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗꯨꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯄꯩꯁꯥꯁꯤ ꯑꯣꯜꯃꯣꯁ ꯃꯤꯅꯤꯃꯝ ꯃꯤꯒꯤ ꯆꯩꯅꯥꯒꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯄꯩꯁꯥꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯂꯧꯔꯤꯁꯤꯗ ꯌꯧꯅꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯁꯦꯟ ꯇꯤꯡꯉꯦ ꯊꯤꯔꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯥꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯆꯥꯏꯅꯤꯁ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯂꯧꯔꯤꯁꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯁꯤ 30,000 ꯈꯛ ꯂꯧꯔꯤꯕꯅ ꯆꯥꯡꯆꯠꯇ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯅ ꯃꯤꯁꯟ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯗ 30,000 ꯐꯥꯔꯝꯃꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ 5,000 ꯌꯥꯝꯅ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤꯁꯨ ꯂꯧꯗꯦ ꯊꯤꯔꯁꯨ 1,50,000 ꯀꯨꯟꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣ ꯌꯥꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯅꯩ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯁꯦꯟ ꯊꯣꯛꯇꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤ ꯂꯨꯕꯗꯤ ꯂꯨꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯔꯁꯁꯤꯅ ꯁꯣꯏꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕ ꯐꯪꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯁꯨ ꯉꯥꯡꯅꯕꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯟꯇꯦꯛꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯄꯦꯔꯦꯟ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯍꯩꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯕꯅꯤꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯗꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ ꯄꯩꯁꯥꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯆꯥꯕ ꯆꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯥꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯤ ꯇꯨꯡꯍꯟꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯇꯣꯝꯗ ꯑꯜꯇꯤꯃꯦꯠꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯣꯞ ꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯦꯡꯅꯩ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯥꯂꯣꯟꯗ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯔꯣꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯔꯣꯟꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯃꯐꯝ ꯑꯃ ꯀꯟꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤ 5 10 ꯈꯔ ꯃꯇꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯕꯨꯛꯇ ꯑꯥꯏꯁꯄꯣꯛꯇꯣꯟ ꯈꯔ ꯎꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯍꯩꯕꯁꯤꯅꯦ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯗ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯥꯂꯣꯟꯗ ꯃꯍꯩ ꯇꯝꯕꯁꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯝꯄ꯭ꯔꯣꯃꯥꯏꯁ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯃꯦꯗꯤꯌꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ NEP-ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯏꯃꯥꯂꯣꯟꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯃꯇꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯖꯅꯤꯡꯕ ꯈꯔ ꯁꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯟꯈꯤꯕ ꯌꯥꯎꯔꯕꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯉꯥꯛꯄꯤꯒꯅꯤ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ